السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خير أستاذ الجامعة، والسلام يبارك فيك، ينفع بك إن شاء الله. اليوم سنفسر سورة البينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah pada hari ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Bayyinah. وسورة البينة اختلف فيها، هل هي مكية أم مدنية؟ Surat Al-Bayyinah berbeda pendapat ya. Apakah dia itu surat Makkiyah atau surat Madaniyah? وهذا الخلاف خلاف كبير عند العلماء. Perbedaan pendapatnya itu perbedaan pendapat yang besar, khilafiyah yang besar antara ulama. الذي يعنينا في هذه السورة الكريمة yaitu yang mengatakan bahwasanya surat Al-Karimah ini, surah yang mulia ini, أن نفهم ماذا تريد. kita memahami apa yang kita inginkan. الآية الأولى Ayat yang pertama تقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Ayat yang pertama mengatakan bahwasanya tidak orang-orang kafir daripada ahlul kitab dan musyrikin tidak akan meninggalkan agama mereka sampai didatangkan kepada mereka bukti. يعني كان الكفار من أهل الكتاب يهود ونصارى وعباد أصنام كذلك كانوا يعني لا يتفرقون، كانوا متفرقين لا يعلمون الدين حتى جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم. Maksudnya dulu itu orang-orang ahlul kitab daripada Yahudi, orang Nasrani, lalu para orang-orang musyrikin penyembah berhala ya. Mereka itu dulu berpecah-pecah gitu ya, tidak bersatu gitu ya, sampai datang kepada mereka kanu mutafarikin hatta ja'ahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu berpisah-pisah, berpecah belah sampai datang kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bayyinah huna huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Islam, Al-Qur'an. Al-bayyinah di sini bukti, bayyinah itu bukti. Bukti yang nyata. Maksudnya adalah Rasulullah SAW, Islam, Al-Quran. يعني قبل القرآن قبل الإسلام كانوا متفرقين في العقائد. Ya, maksudnya sebelum datangnya Al-Quran, sebelum datangnya Islam dan Rasulullah SAW, mereka itu berselisih. Ya, berbeda-beda paham, berbeda pendapat. Mereka tuh berpecah-pecah di dalam akidah mereka. فجاء الإسلام وشرح لهم ماذا ينبغي أن يفكروا فيه. Lalu datang Islam menjelaskan kepada mereka apa yang seharusnya mereka pikirkan. في الاعتقاد في الله ورسله وملائكته واليوم الآخر. Di dalam akidah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikat dan kepada hari akhir. لكن البينة هنا ما هي البينة؟ الآية التي بعدها فسرتها. Tetapi al-bayyinah di sini apa yang dimaksud dengan al-bayyinah? Ayat setelah itu nanti akan menafsirkannya. Rasul. Yaitu Rasul. والرسول جاء بماذا؟ Rasul datang dengan apa? بالقرآن. Dengan Al-Quran. جاء بماذا؟ Lalu datang dengan apa? بالإسلام. Dengan Islam. إذا نقول البينة هنا الرسول بالقرآن بالإسلام. Jadi kita katakan di sini al-bayyinah itu adalah Rasul, lalu Al-Quran dan Al-Islam. إذن هذا هو المقصود بالبينة. Jadi inilah yang dimaksud dengan al-bayyinah. الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح للناس الطريق. Rasulullah SAW menjelaskan jalan. اليهود والنصارى قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مختلفين جدا. Yahudi dan Nasrani dulu itu mereka berbeda berbeda pandangan di dalam akidah mereka. فمثلا منهم من يقول عيسى ابن الله. Misalkan orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. ومنهم من يقول هو الله. Dan di antara orang Nasrani juga mengatakan bahwasanya Isa itulah Allah. هذا هو اختلاف كبير. Nah, ini kan perbedaan yang sangat besar. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. Lalu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال عيسى نبي مرسل. Mengatakan bahwasanya Isa itu nabi yang diutus. بشر كريم. Seorang manusia yang mulia. ليس إلها ولا أمه. Bukan Tuhan, bukan ibunya Tuhan. إذن jadi
نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أوضح لهم. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka Nabi menjelaskan itu semua. كانوا في الضلالة. Bahwasanya mereka itu di dalam kesesatan. فجاء القرآن فأنار لهم الطريق. Lalu datang ini Al-Quran, maka Al-Quran ini memberikan pencerahan kepada mereka. لذلك الآية الأولى في سورة إبراهيم تقول ماذا عليه السلام؟ Oleh karena itu, di dalam ayat pertama surat Al-Baqarah ini mengatakan apa? سورة إبراهيم. Di dalam surat Ibrahim ayat pertama. الأولى. Ayat pertama. Lihat, silakan dilihat surat Ibrahim. الآية الأولى. آية كيساتو. يا. ها. ما مصحف؟ أخي روان، كريم مصحف. كريم مصحف. Dapat, Bu? سورة إبراهيم. Ya. Dapat halaman 255. Tafadhal, Sir. Dapat, Bu? Oke. ألف لام را. Alif Lam Ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. mau terjemah بقى. أنت baca terjemah. Tidak. Yani khawatir. Sendiri-sendiri. Silahkan Ibu baca terjemahnya sendiri-sendiri. لتخرج الناس كتاب. ترجم بقى. طيب أنا أقرأ. الآن بقى ترجم لهم. طيب. Jadi ya, artinya Alif Lam Ra, ya, itulah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan. بس هذا هو المقصود. كان الناس في الظلام فخرجوا إلى النور. Nah, ini maksudnya. Dulu manusia itu berada di dalam kegelapan, lalu datang Rasul mengeluarkan mereka dari kegelapan itu. كيف نعرف أنهم كانوا في ظلام؟ Bagaimana kita tahu bahwa mereka di dalam kegelapan? لننظر عن عقائدهم. Kita lihat saja akidah mereka. لننظر إلى حياتهم. Kita lihat cara hidup mereka. وأقوالهم موجودة الآن في الكتب. Dan perkataan-perkataan mereka ada sekarang di kitab-kitab. يعني إذا نظرنا إلى المرأة قبل الإسلام مثال لأن النساء هنا حضور. Ya, contohnya kita jika melihat pandangan mereka tentang perempuan, bagaimana? يقولون المرأة روح شريرة. Mereka mengatakan perempuan itu adalah ruh yang jahat. هذا هو معتقد النصارى واليهود. Ini keyakinan orang Yahudi dan Nasrani dulu. قبل الإسلام. Sebelum Islam. طيب. كبار الفلاسفة. Lalu para filosof besar. أفلاطون. Seperti Plato. أفلوطين. أفلوطين. نما أفلوطين. يعني أدا أفلاطون. ستو. أدا أفلوطين. أفلوطين. يعني دوا. ستو أفلاطون. كي دوا أفلوطين. Oke. أدا أرسطو. Aristoteles. سقراط. Bukan Aristoteles ya, Aristoteles. 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 يعني هؤلاء كبار الفلاسفة. Ini 3 orang filosof besar ya. كانوا يتكلمون عن المرأة. Mereka berbicara juga tentang perempuan. هل المرأة كائن عاقل؟ Apakah perempuan itu sesuatu yang berakal? هؤلاء فلاسفة كبار. Mereka itu para filosof besar. Apa kata mereka tentang perempuan? يعني هل المرأة عاقل؟ Apakah perempuan itu berakal? Ada akalnya? Ada soal minhum. نعم. كانوا يقولون المرأة ليس كائنا عاقلا. Nah, ternyata mereka mengatakan bahwasanya perempuan ini makhluk yang tak berakal. هي في مرتبة أدنى. Betul-betul perempuan itu ditempatkan di tempat yang rendah. لا تعرف الحكمة. Ya, perempuan itu nggak mengetahui hikmah. وأنا سأقول لكم شيئا عجيبا. Saya akan mengatakan kepada kalian sesuatu yang sangat menakjubkan. تعرفون فرنسا؟ Kalian tahu Perancis? منذ حوالي 200 عام. Sejak 200 tahun. كانت المرأة لا تستطيع التصرف في مالها الخاص. Perempuan di Prancis itu tidak bisa menggunakan hartanya sendiri.
هذه فرنسا Ini di Prancis. منذ 200 عام ليس بعيدا. Ya, 200 tahun yang lalu. يقولون المرأة Mereka mengatakan perempuan itu كائن لا يحسن التصرف. makhluk yang tidak bisa menggunakan hartanya sendiri. لا بد أن تكون تابعة للرجل. Dia kalau menggunakan harta itu harus mengikuti laki-laki. حتى ولو Persetujuan كان laki-laki. مالها الخاص. Walaupun padahal harta itu adalah harta si perempuan. يعني إذا مات أبو الأم الزوجة Yaitu jika meninggal bapak daripada si ibu, وملكت مالا من هذه الميراث، lalu dia mengambil harta secara warisan, هل تستطيع التصرف في مالها هذا الخاص؟ apakah si perempuan bisa menggunakan harta ini secara langsung sendirian, bisa langsung gunakan? الآن ماذا نقول في الإسلام؟ ينفع يجوز؟ Kalau kita nih sekarang di Islam, boleh nggak perempuan menggunakan hartanya sendiri? Boleh kan? في فرنسا يقولون لا. Di Prancis nggak boleh dulu. من 200 عام هذا ليس بعيدا. Itu baru 200 tahun yang lalu, belum jauh sekali waktunya. نحن نقول الإسلام جاء Kita mengatakan Islam datang فأخرج الناس من الظلمات. lalu mengeluarkan manusia dari tempat yang gelap. كانوا يقولون Mereka mengatakan في التوراة di dalam Taurat, وموجودة إلى الآن بين أيدينا dan ada sampai sekarang itu di dalam Taurat, ومكتوب فيها dan tertulis di dalam Taurat itu الرب صارع داود لعب معه المصارعة القوة. الرب نزل في صورة الرجل. Tuhan itu turun dalam bentuk manusia lalu bergelut sama Daud, berantem sama Daud. ثم أمسكه داود وأنزله الأرض. Lalu dipegangnya Daud, lalu dibuangnya Daud itu dibantingnya Daud itu ke tanah. والرب لا يستطيع أن يفلت من داود. Dan Tuhan tidak bisa lari daripada Daud. Asif يعقوب صارع يعقوب. Ya, Surah. يعني هناك مصارعة بين يعقوب والرب الذي انتصر الرب. Terbalik ternyata. Daud Yakub membanting Tuhan ke tanah. Berantem. Itu keyakinan orang Yahudi. هذا موجود في التوراة الآن. Itu ada di Iya, jadi Tuhan turun dalam bentuk manusia, paham ya? Berantem dengan Yakub, lalu Yakub membanting Tuhan. ثم قال الرب اتركني الفجر سيخرج. Tuhan mengatakan, tinggalkan aku, matahari akan segera keluar. لابد أن أعود إلى السماء. Aku harus kembali ke langit. فإذا به يقول له Lalu Yakub mengatakan kepada Tuhan, لا أتركك حتى تباركني. aku tidak akan meninggalkan kamu sebelum kamu memberkahi aku. فقال باركتك وذريتك. Lalu Tuhan tadi mengatakan, aku memberkahimu dan keturunanmu. فتركه يعقوب. Lalu Yakub pun meninggalkan Tuhan dari هذا tanah الرب tadi. عندهم. Inilah Tuhan di kepala mereka, di akidah mereka. إذا غضب الرب Jika Tuhan itu marah, يخرج منه دخان akan keluar dari Tuhan itu asap ونار. dan api. هذا مثل التنين. Ini seperti تنين. tinin. bahasa Arab تنين. Tinin mana? الحيوان الكبير الذي يخرج النار. Oh, naga. Seperti naga, saya juga nggak tahu. Tahu. Ya. Keluar api kan? naga. Ya, naga. Ya. فهذا هو اعتقادهم. Ini akidah mereka. وموجودة إلى الآن في الكتب. Dan ada sampai sekarang di kitab suci mereka. جاء النبي صلى الله عليه وسلم. Lalu datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وأوروبا. تعرفون أوروبا؟ Dan Eropa, kalian tahu Eropa? الآن فرنسا، إنجلترا يعني. Ya sekarang Prancis, Inggris, هولندا يعني إيطاليا. Belanda, Italia. لا يغتسلون بالماء أصلا. Ya, dulu tuh mereka pada dasarnya nggak mandi, nggak tahu menggunakan air. بل يعيشون وقتا طويلا فرحون بذلك. Dan mereka hidup dalam waktu yang lama seperti itu. Bal حتى الآن عندهم مشكلة لا يستخدمون الشطافات في الحمامات. Bahkan sampai sekarang orang Eropa tuh kan jarang mandi. Iya, nggak yang bisa babil bar. ليس دينين. Bukan dingin. Tapi mungkin sih bisa babil. ليس البرد. هم عندهم أوروبا الآن. لا Tapi kan ada air panas juga ya kan? معاف. لا يوجد بيت في أوروبا إلا وفيه الغاز الطبيعي.
Saya menangkal ya kalau karena dingin, enggak. Di setiap rumah-rumah di Eropa tuh ada kok air panas. لماذا؟ لأنه عندهم الغاز. Nah, ada gas. في البيوت. Ada di rumah-rumah tuh ada gas bisa. البيوت أصلا ليست باردة في أوروبا. Jadi di dalam rumah itu pada dasarnya bukan apa ya, bukan dingin. يعني الآن هذا ya. ماذا؟ Ini seperti ini apa? AC kan? AC untuk apa? Dingin. Ya. Ada ke Eropa untuk panas. Untuk panas. Ada. Pemanas ruangan ada di Eropa. هذا في كل مكان. Di setiap tempat ada. لا يستطيعون أن يعيشوا من غير هذا البناس يعني الحر. Ya, mereka nggak bisa hidup tanpa pemanas itu. Di setiap rumah tuh ada. مركزي. هذا يسمى تكييف مركزي هناك. يعني سخان مركزي. Ya. Ya, di sana dinamakan itu apa ya, pengatur panas, adalah alat besarnya di tiap rumah tuh ada. المهم أن الذي حتى يسافر الآن إلى أوروبا لا يجد في الحمامات الماء. Sampai sekarang bahkan kita pergi ke Eropa itu ada kamar mandi yang di situ gak ada airnya. لماذا؟ air من Kenapa? أجل النظافة البول البراز. Enggak, maksudnya air untuk ini loh, air untuk istinja. Ya. لا يوجد. Nggak ada. منديل سجا. توسو سجا. Cuman pakai mandil tisu. سجا. جاء الإسلام فعلمهم النظافة. Lalu datang Islam mengajarkan kepada mereka kebersihan. يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هنا فغير نظام الحياة. Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana di dalam ayat ini, lalu merubah mereka semua. رسول من الله. Rasul dari Allah. يكفي أنه من عند الله. Cukup bahwasanya mereka itu dari sisi Allah. لأن الله يعلم ماذا خلق. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diciptakannya. ويعلم ماذا يصلحنا. Dan mengetahui apa yang harus diperbaikinya. هذا الرسول يتبع. Maka Rasul ini akan mengikut. يتلو. Lalu membacakan kepada mereka. صحفا مطهرة. Suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. هذه الصحف المطهرة. Lembaran-lembaran yang suci ini فيها كتب قيمة. di dalamnya ada kitab suci yang ما المراد بالكتب القيمة؟ Baik. Apa maksud daripada kutub qayyimah? يعني فيها علم وموضوعات نافعة كثيرة. Yaitu di dalamnya ada tema-tema penting, ada ajaran-ajaran penting dan mana sih ini? يعني موضوعات كثير. موضوعات. baik. البر الخير الصدق. Ya, ajaran-ajaran kebaikan, ajaran-ajaran kehidupan. الصلاة كيف؟ الزكاة كيف؟ Juga ajaran ibadat, sholat bagaimana, zakat bagaimana, الأمانة الخلق الحسن، amanah, lalu akhlak karimah, الوفاء والصلة. menunaikan janji, lalu كان المشركون adalah dulu orang-orang musyrikin. لأن السورة تتحدث عن 3 أقسام. Karena surat ini kan tadi berbicara tentang 3 kelompok. القسم الأول Yang pertama أهل الكتاب. Ahlul Kitab. وأهل الكتاب يهود ونصارى. Ahlul Kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. والمشركين عباد الأصنام. Lalu yang kedua musyrikin, para penyembah berhala. يبقى هما 3 أنواع. Jadi ada 3 kelompok ini. Yahudi, نصارى Nasrani, musyrikin. عباد أصنام. Yaitu para penyembah berhala, musyrikin itu. يعني المشركون هم عباد الأصنام. Ya, musyrikin itu artinya penyembah berhala. فجاءت السورة تقول لليهود أنتم لا تعرفون. Lalu datang surat Al-Bayyinah ini mengatakan kamu tidak mengetahui. وجاءت السورة تقول للنصارى أنتم لا تعرفون. Lalu datang ke surat ini kepada orang Nasrani mengatakan pada mereka kamu tidak mengetahui. وجاءت تقول للمشركين أنتم لا تعرفون. Lalu datanglah juga kepada orang-orang musyrikin lalu mengatakan kamu tidak mengetahui. يعرفون ماذا؟ لا يعرفون ماذا؟ Mereka tidak mengetahui apa? Orang-orang لا tiga tadi يعرفون الله. tidak mengetahui Allah. هذا يقول الله بشر. Mereka yang satu mengatakan Allah itu Tuhan. Allah itu manusia. تزوج وأنجب. Menikah dan mempunyai anak. وهذا يقول الله كان يصارع. Yang satu mengatakan Allah itu bergelut, berantem sama. وهذا يقول الله بنى القوم في الكون في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع لأنه تعب. Yang satu mengatakan Tuhan itu mendirikan bangunan dalam beberapa hari, lalu setelah itu capek istirahat Tuhannya. لماذا جاء يوم السبت عندهم؟
Kenapa datang pada mereka itu hari Sabtu sebagai hari mereka? تعرفون لماذا سمي السبت عند اليهود؟ Kalian tahu kenapa di sisi orang-orang Yahudi itu hari suci mereka adalah hari Sabtu? السبت هو يوم الراحة. Karena hari Sabtu itu hari istirahat. راحة من؟ Siapa yang istirahat? راحة الرب. Tuhan yang istirahat. Tuhan mereka. لأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب. Karena mereka mengatakan Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu Tuhan capek, lalu istirahat. هذا اعتقاد خطأ. Ini keyakinan, akidah yang keliru. الله لا يشبه الخلق. Allah itu tidak sama dengan makhluk. جاءت السورة Datang ini surat لتقول لهم untuk mengatakan kepada mereka, أنتم لا تعرفون الله. kalian itu tidak mengerti, tidak tahu tentang Allah. ولا تعرفون دين الله. Kalian tidak mengerti tentang agama Allah. ولا تعرفون رسل الله. Kalian tidak mengerti para Rasul Allah dan para Nabi Allah. ولا تعرفون كتب الله. Dan tidak mengerti bagaimana kitab-kitab Allah. هذا النبي العربي الشريف Ini Nabi, seorang Arab yang mulia, صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam, لا يعرف القراءة ولا الكتابة yang tidak mengerti membaca, tidak mengerti menulis, لكنه يعرف الله حقا. tapi dia mengerti, mengetahui Allah yang sesungguhnya. أرسله الله هدية لكم Maka Allah mengirimkan orang ini kepada kalian sebagai hadiah untuk kalian, ليخرجكم من الظلمات إلى النور. untuk mengeluarkan kalian dari tempat yang gelap kepada tempat yang terang benderang. هناك في كتب السيرة Di sana ada sebuah kitab sirah. موضوع مهم. Ada satu tema yang penting. هل أحد عنده في البيت كتاب للسيرة النبوية؟ Apakah ibu-ibu di rumahnya ada yang punya kitab sirah nabawiyah? انظروا إلى موضوع هذا واجب سنكتبه على جروب الواتس. قرأنا أم لا؟ Ya. Apa? جروب واتس. Oh, di grup WhatsApp. سيكتبون قرأنا هذا الموضوع هذا الأسبوع إن شاء الله. Nanti kan kita tulis di grup WhatsApp. Ya, apa yang kita baca ini pada hari. من سيقرأ هذا الأسبوع في موضوع في كتب السيرة هو هذا الموضوع هو ماذا موضوع سيدي؟ قبل البعثة. قبل البعثة. أحوال العرب قبل البعثة. Temanya itu Ahwalul Arabi qabla al-Ba'tsa. Kondisi keadaan orang Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad. تعرفون كتاب الرحيق المختوم؟ Ibu-ibu tahu kitab Rahiqul Makhtum? يوجد على الإنترنت باللغة الإنجليزية. Ada di internet, bisa di-download. Ar-Rahiqul Makhtum, kitab sirah nabawi. ماذا يوجد كتب سيرة هنا منتشرة؟ Apa di sini yang kitab sirah, apa di sini yang banyak tersebar di sini, apa kitab selain Rahiqul Makhtum? Warna hijau. طيب ليس مشكلة الاسم، ليس مشكلة الاسم. المهم أن يبحثوا عن موضوع العرب قبل الإسلام. Yang penting ibu cari nanti di rumah, baca di rumah kitab sirah, temanya kondisi atau keadaan orang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya di awal, Ustaz. Ya, di awal, betul. هذا في أول الكتب. وهذا موضوع ليس كبيرا نعم. Dan ini temanya itu nggak panjang, nggak besar kok, dikit ممكن aja. 7 halaman. Mungkin cuma 7 halaman. يعني لا يزيد عن هذا. Tidak lebih dari itu. لكن Silakan. سيكتب لكم Tetapi akan menuliskan untuk kalian ماذا كانت أحوال العرب. apa dan bagaimana kondisi orang Arab sebelum يعني إذا نظرنا إلى المرأة قبل الإسلام. Yaitu jika kita melihat kondisi perempuan ya sebelum Islam, إذا مات زوجها jika mati suaminya, ماذا يفعلون معها؟ apa yang dilakukan orang-orang Arab kepada si perempuan? تعرفون العباءة Kalian tahu aba'ah التي ترتدى فوق هذا؟ yang dipakai di atas ini? Tahu. Pakaian. gitu. نعم. العباءة هذه مثل إمام الحرم يرتدي هذه ثم فوقها Kayak شيء. sorban yang dipakai di sini. Kayak Imam Masjidil Haram kata saya. Paham ya? Yang dipakai di sini tuh. Oke. انظروا ماذا سنفعل الآن. Lihat apa yang mereka lakukan kepada perempuan. إذا مات الرجل Jika mati seorang laki-laki وعنده أولاد ليست من هذه المرأة من مرأة أخرى. dan si laki-laki ini ada anak-anaknya, tapi anak-anaknya bukan dari istrinya yang ini. Oke? Dari istri yang lain. يذهب ولده الكبير إليها
Kaifa sih yazhab? يذهب الولد الكبير لهذا الرجل الذي مات إلى امرأة أبيه. Oh. Anak-anaknya ini akan datang ke istri ayahnya, ثم يأخذ العباءة lalu mengambil apa tadi? Sorban tadi, ويلقيها عليها هكذا. lalu melemparkannya ke atas ملك perempuan. هذه المرأة. Nah, itu artinya si anak tadi memiliki ibunya, ibu tirinya ini, istri ayahnya. والمال الذي ورثته من أبيه Dan harta yang diwarisi dari bapaknya tadi yang mati tadi يعود إليه هو بهذه المرأة. akan kembali kepada anak-anaknya yang mengambil si istri ayahnya tadi. هذا مثال Ini contoh كيف كانت تتعامل المرأة قبل الإسلام. bagaimana mereka memperlakukan perempuan sebelum Islam. Paham ya? Mereka mewarisi istri ayahnya, yakni yuzawijuha, ويتزوجها. lalu dan menikahi istri ayahnya. نعم. ولذلك جاءت آيات سورة النساء. Oleh karena itu datang surat An-Nisa. ولا تنكحوا آية berapa؟ Ya, ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. Di surat An-Nisa tentang pernikahan itu. Ya. Hurimat alaikum ummatuhum. قبلها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. Ayat berapa? Ayat 22. Halaman 81. Itu rupanya. 2223 Iya. Halaman ayat 22, Bu. Iya. Ayat apa? Iya, ayat 22. 22 ya. Lihat. Baca. Baik, saya bacakan ya. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, ya, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Kecuali sudah terlanjur ya. Nah. Kaifa ilama qad salaf sidi. Ya, sebelum Islam, sebelum. Ya, sahih. ما شاء الله. إلا ما قد سلف هذا يجوز. يعني لا رجل تزوج قبل الإسلام. طيب. خلاص هذا ليس عليه إثم. طيب. ليس عليه إثم. Jadi yang kejadiannya sebelum datang Islam, udah terlanjur kan? Itu ليس عليه إثم. Tidak berdosa. لكن يفارقها. Tetapi setelah datang Islam wajib tuh diceraikan. Nah. Istri ayahnya tadi. Nah. Ya. Yang menikahi siapa-siapa yang menikahi istri ayahnya. Iya, meninggal ayahnya. Berarti kan belum cerai mati, Ustaz. Cerai mati. Si anak mewarisi istri ayahnya. Tetapi dari wanita lain. Tetapi dari wanita lain, bukan mak kandungnya, bukan. Dulu anak tirinya. Ya. Anak tirinya menikahi ibu tirinya. Ya. Enggak boleh, tapi itu dilakukan oleh orang Arab dulu. Ya. Setelah turun datang Islam, yang sudah terlanjur, ya kan belum datang Islam nih, ya udah nggak berdosa, tapi wajib dipisah, diceraikan. Iyalah, nggak boleh lah, kan itu istri ayahnya. Oke. Setelah masuk Islam, Iya. yang udah terjadi tadi dipisah ya. Iya, ya. Diceraikan lagi ya. Iyalah, istri ayahnya. Baik, sini. نعم. إذا كان الوضع قبل الإسلام يحتاج إلى تغيير. Jadi segala kondisi yang ada sebelum Islam ini datang, semuanya wajib dirubah. فأرسل الله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Maka Allah mengutus Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. ماذا كانت تفعل الفرس والروم من حول العرب؟ Baik. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Persia dan orang Furs والروم. dan orang-orang Romawi? الفرس هم عباد النار. Orang Persia, ya, bangsa Persia itu mereka adalah penyembah api. والروم هم أوروبا الآن. Dan Romawi, Rom, ya, mereka Eropa sekarang. ماذا كانوا يفعلون في شعوبهم؟ Apa yang dilakukan orang-orang Romawi di dalam bangsa mereka? الملك يعيش فوق. Raja itu hidup di atas, وكل الشعب مظلوم. dan semua rakyatnya itu dizaliminya. كل الشعب يظلم من هذا الملك.
Semua rakyatnya terzalimi oleh rajanya. المال لهذا الملك. Harta itu punya raja. الحياة والترفيه والسعادة لهذا الملك. Kehidupan, ya, kebahagiaan, itu semua milik فجاء raja. النبي صلى الله عليه وسلم Lalu datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, وعاش وسط الناس lalu hidup di tengah-tengah manusia, يأكل ما يأكلون makan apa yang mereka makan, ويلبس ما يلبسون memakai pakaian apa yang mereka pakai, بل لا يأخذ لبيته أكثر مما يأخذون. bahkan tidak mengambil lebih banyak daripada yang diambil oleh umatnya, الناس masyarakatnya. في دين الله سواء. Manusia di dalam agama Allah ini semua sama. جاءت هذه السورة Lalu datang surat ini, surat Al-Bayyinah ini, لتقول untuk mengatakan كان الناس قبل الإسلام adalah manusia ini sebelum datangnya Islam بحاجة membutuhkan إلى النبي الكريم، kepada seorang nabi yang mulia, بحاجة إلى القرآن العظيم، membutuhkan kepada Al-Quran yang agung, بحاجة إلى هذا الدين butuh الخاتم. kepada agama yang mulia ini. هذا ما تريده سورة البينة. Inilah yang ingin disampaikan oleh surat Al-Bayyinah. نقوله مرة أخرى Kita katakan sekali lagi, لنكتب. untuk kita tulis. الأول Yang pertama, جاءت سورة البينة datang surat Al-Bayyinah ini لتقول untuk mengatakan الناس قبل الإسلام manusia sebelum datangnya Islam كانوا في ظلام adalah dalam kegelapan. يحتاجون Mereka butuh إلى نبي كريم seorang nabi yang mulia وإلى قرآن عظيم dan butuh Al-Quran yang agung, yang besar, وإلى دين خاتم. dan butuh kepada agama yang penutup. الناس بحاجة Manusia butuh kepada إلى نبي كريم، nabi yang mulia, إلى قرآن عظيم، pada Quran yang agung, إلى دين خاتم. kepada agama yang penutup. لأن الناس كلما بعدوا عن الوحي نسوا. Karena manusia ini kalau jauh dari wahyu, dia akan kacau, ينسون ماذا. akan lupa. Dia akan lupa نعم. الله ماذا يريد منهم؟ apa yang ingin Allah, apa yang Allah inginkan dari mereka. فقال تعالى Maka Allah mengatakan, رسول من الله. Rasulun minallah. هذا الرسول جاء من عند الله. Ini Rasul datang dari sisi Allah. لم يرسله شيطان. Ya, Allah tidak mengutus syaitan. لا الشيطان لم يرسل النبي. Syaitan tidak pernah mengirim nabi. إنما الذي أرسل هذا النبي هو الله. Yang mengirim nabi ini adalah Allah, bukan syaitan. Ya. وهذا النبي معه الصحف. Dan nabi ini bersamanya ada suhuf, الكتب. yaitu kitab. مقصود به القرآن العظيم. Maksudnya adalah Al-Quranul Azim. وهي صحف مطهرة. Dan dia adalah suhuf mutahharah, sebuah lembaran yang suci. الملائكة الأطهار يلمسونها. Malaikat-malaikat yang suci menyentuhnya. فيها كتب قيمة. Di dalamnya ada kutubun qayyimah, يعني موضوعات مفيدة نافعة. yaitu ajaran-ajaran yang bermanfaat, yang penting. لكن هناك مشكلة. Tetapi di sini ada masalah. المشركون يعلمون الآن الحق. Orang-orang musyrikin mengetahui sekarang mana yang hak, لكنهم لا يريدون اتباعه. tapi mereka tidak mau mengikutinya. اتباعا للهوى. Ya, mereka malah mengikuti hawa nafsu. وليس جهلا. Mereka tidak bodoh. نكرر. Kita ulangi. المشركون Orang-orang musyrikin, اليهود والنصارى orang-orang Yahudi dan Nasrani, لماذا لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ kenapa tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi هل wasallam? لأنهم جهلة Apakah karena mereka bodoh أم لأنهم يتبعون الهوى atau karena mereka mengikuti hawa nafsu? فقط؟ Ah, فجاءت الآية maka datang ayat الرابعة yang keempat تقول هذا المعنى. mengatakan makna ini. تفرق الذين أوتوا الكتاب بعدما جاءتهم البينات. Ya, datang ya, mereka itu berselisih ya justru setelah datang kepada mereka al-bayyinah.
يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الواضح yaitu datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan agama yang jelas, لكنهم لم يتبعوه. tapi mereka tidak mau ikut. لماذا؟ Kenapa? لأنهم لو اتبعوه Karena kalau mereka mengikuti Nabi Muhammad, سيزول ملك عظمائهم. akan hilang segala kekuasaan yang sudah mereka miliki. يعني الآن سنعطي مثالا. Ya, sekarang kita kasih contoh. الآن هناك رجل من اليهود Sekarang ada di sana seorang Yahudi. Seorang laki-laki Yahudi يسمى مثلا رجل الدين. disebut sebagai seorang tokoh agama. هو في المعبد Ya, dia hidup di dalam sebuah أو رجل من rumah النصارى ibadah. أو رجل من النصارى Atau ada di sana seorang laki-laki Nasrani, كبير النصارى seorang tokoh besar di dalam Fi agama kanisatihi. Nasrani. Dia hidup di dalam gerejanya. يأخذ أموالا كثيرة Mereka mengambil duit yang banyak ومنافع كثيرة. dan manfaat yang banyak. أفسيأتي إلى الناس ويقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق. Lalu ada orang datang, dan lalu ada orang datang Rasulullah SAW, mengatakan apakah ini agama yang benar? ويفقد كل هذا الملك. Ya, hilanglah semua yang mereka miliki itu. يعني مثلا كبابا الفاتيكان. Ya, sebagai contoh, مثال بابا الفاتيكان. Baba Vatikan, ya. Apa tuh namanya? Ya. رؤساء أوروبا كلها Ya, semua penguasa-penguasa Eropa يقبلون يده mencium tangannya ويتمنون اتباعه dan mengikutinya, ويأخذ ما يشاء ويحلو. dan dia mengambil apa yang dia inginkan dari mereka. أفسيترك هذا ويقول ادخلوا في الإسلام. Apakah dia akan meninggalkan ini lalu dia masuk ke dalam Islam? هذا صعب جدا. Ini susah sekali. اتباع الهوى. Ya, mengikuti hawa nafsu lah. سيفقد كثيرا. Akan hilang segala yang sudah dia miliki. يوجد أناس Ada manusia-manusia يستطيعون الانتصار على هوى النفس yang sanggup untuk mengikuti, menolong hawa nafsunya, لكنهم قليل. tetapi itu sedikit. Yang melawan hawa nafsunya. يستطيع الانتصار على هوى Intisar النفس. maksudnya ada memang manusia yang bisa menang atas hawa nafsunya, tapi itu sedikit sekali. ولذلك دخل في الإسلام قساوسة. Oleh karena itu masuk ke dalam Islam قساوسة كبير الكنيسة. Yani رجل الدين في الكنيسة. طيب. العالم في الكنيسة. Ada orang yang masuk ke dalam Islam, seorang pendeta besar, لكن tetapi قليل sedikit, لأنه سيفقد الدنيا. karena mereka akan kehilangan dunia. فلذلك Oleh karena itu الآيات هنا الآية الرابعة ayat yang keempat ini تقول لك mengatakan kepada kamu, هؤلاء ما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم mereka itu tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لا لأنهم جهلة bukan karena mereka bodoh, بل لأنهم يتبعون هوى النفس. tapi karena mereka mengikuti hawa nafsu. ثم الآية الخامسة تقول Lalu ayat yang kelima mengatakan, ماذا نريد منهم؟ apa yang kita inginkan dari mereka? الله يريد منا ماذا؟ Allah menginginkan dari kita apa? الله يريد من هؤلاء اليهود والنصارى والمشركين ماذا؟ Allah menginginkan daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani apa? عبادته وما أمروا إلا ليعبدوا الله. Hanya ibadah kepadanya dan tidak menyembah selainnya. فقط Itu مخلصين saja. له الدين. Mukhlisina lahuddin, Ikhlas. mengikhlaskan agama ini kepadanya. حنفاء. ما المقصود بحنفاء؟ Hunafa, apa maksud daripada hunafa? أي مائلون عن الأديان الباطلة. Yaitu tidak condong kepada agama yang batil, إلى الدين الحق. tetapi luruslah kepada agama yang benar. يسيرون إلى الله. Ya, berjalan kepada Allah, لا يتبعون هوى النفس. jangan mengikut ke hawa nafsu. ويقيموا الصلاة. Lalu mendirikan sholat, يؤتوا الزكاة. lalu membayar zakat, يساعدون المسكين. membantu orang-orang miskin. وذلك دين القيم. Itulah agama yang lurus. من فعل هذا Siapa yang melakukan ini نال السعادة. akan mendapatkan kebahagiaan.
ومن أعرض عن هذا Siapa yang berpaling daripada ini خسر الدنيا والآخرة. akan rugi dunia dan akhirat. لذلك الآية التي بعدها Oleh karena itu ayat setelahnya إن الذين كفروا innalladzina kafaru, من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. sesungguhnya orang-orang kafir ya daripada ahlul kitab dan المشركين ومن ya. أهل الكتاب daripada musyrikin dan ahlul kitab di dalam api neraka Limadha? jahanam. Kenapa? لأنهم اتبعوا هوى النفس Karena mereka mengikuti hawa nafsu ولم يتبعوا رسول الله صلى الله dan عليه وسلم. tidak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سيدخلون النار Mereka akan masuk ke dalam neraka, لا يخرجون منها أبدا tidak akan keluar daripadanya selama-lamanya. خالدين فيها. Khalidina fiha, kekal. أولئك هم شر خليقة الله تعالى. Mereka itulah seburuk-buruk yang pernah diciptakan Allah. وأما الذين آمنوا Dan adapun orang-orang yang beriman, استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم mereka menjawab dakwah ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, اتبعوا دينه صلى الله عليه وسلم mengikuti agamanya sallallahu alaihi wasallam. أعرضوا عن اتباع هوى النفس Mereka tidak mau mengikuti hawa nafsu. أولئك هم خير البرية. Itulah sebaik-baik makhluk yang diciptakan Allah. أفضل الناس Sebaik-baik manusia. وأفضل الناس أفضل المخلوقات. Dan sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik makhluk Allah. هؤلاء سيدخلون الجنة. Mereka akan masuk ke dalam surga. وصف الجنة جميل. Sifat surga itu sangat indah. تجري من تحتها الأنهار. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. حولهم الأشجار والزروع والثمار. Di pinggir-pinggirnya ada pohon, ada buah-buahan. وهي إقامة عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها. Dan tinggalnya di situ adalah tinggal yang selamanya. Dan كلمة tidak akan جنات عدن تسمعونها في القرآن كثيرا. kata jan aden, situ ada kata aden. جنات عدن. ما معنى عدن؟ Apa arti aden? جنات إقامة Jannatu iqomah. لا يتحولون منها لا يخرجون منها أبدا. Ya, jannatu iqomah maksudnya surga tempat tinggal ya, surga yang ditinggali, yang kalian tidak akan keluar darinya. وفيها كل ما تطمح إليه النفس. Dan di situ penuh segala yang memenuhi nafsu manusia. خالدين فيها. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. رضي الله عنه. Mereka ridho kepada Allah, ridho kepada mereka, حصلوا رضا الله yaitu mereka mendapatkan ridho Allah, فأسعدهم. lalu Allah membahagiakan mereka. ذلك لمن خشي ربه. Itu adalah bagi yang yang takut kepada Tuhan. هذا الجزاء Ini adalah balasan لكل من خاف الله. kepada لمن خاف الله. kepada yang takut kepada Allah. هذا الجزاء العظيم من دخول الجنان Ini adalah balasan yang agung, yaitu masuknya ke dalam surga لكل من اتبع النبي صلى الله عليه bagi وسلم. semua yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. خلاصة القول Ringkasan السورة تقول surat mengatakan جاء النبي صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam datang إلى المشركين kepada orang-orang musyrikin, عباد الأصنام para penyembah berhala, وإلى اليهود والنصارى. dan kepada orang Yahudi dan Nasrani. كانوا لا يفهمون عن الله شيئا Mereka tidak mengerti sedikit pun tentang Allah. فعلمهم العقيدة الصحيحة Maka Rasul mengajarkan kepada mereka akidah yang benar وأذهب ما بهم من أخلاق رديئة dan membuang daripada mereka segala akhlak yang tercela. وبين لهم كيف تكون المعاملة بين الناس. Menjelaskan kepada mereka bagaimana akhlak bermuamalat kepada sesama manusia. جاء النبي بالقرآن العظيم Nabi SAW datang dengan Al-Quran yang mulia. فأخرج الناس من الظلمات إلى النور. Lalu Nabi mengeluarkan manusia dari tempat yang gelap kepada tempat yang terang. ظلمات كثيرة. Zulumatun katsir, kegelapan yang sangat gelap. كانوا يظلمون النفس. Mereka menzolimi diri mereka sendiri. يأكل القوي الضعيف. Mereka yang kuat ya, يأخذ حق الضعيف. yang kuat menindas yang lemah. يظلمون المرأة. Mereka menindas perempuan, menzalimi perempuan. يسلبون الناس. Mereka merampok harta manusia. يعتدون على الحرمات. Merusak kehormatan
orang lain. وشرائع الدين سهلة يسيرة. Dan syariat-syariat agama ini datang dengan syariat yang mudah. الاعتقاد سهل يسير. Gitu juga akidah yang datang, akidah yang mudah dipahami. نعتقد أن الله واحد. Kita berkeyakinan Allah itu Tuhan yang satu. لا شريك له. Tidak ada yang menyekutui. لا نؤمن كغيرنا. Dia tidak beriman selain daripada kita. أن لله ولدا وزوجا. Karena mengatakan Allah itu ada anak, ada istrinya. وأن الله يشابه الناس. Dan mengatakan Allah itu menyerupai manusia. بل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, tidak ada yang menyerupainya segala sesuatu apapun. قالت السورة Surat ini mengatakan من اتبع هوى النفس siapa yang mengikut hawa nafsu لا يصل إلى الحق. tidak akan pernah sampai kepada kebenaran. فنصيحتي Maka nasihatku, لا تتبعوا هوى النفس. janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. اعلموا قيمة القرآن العظيم. Ketahuilah ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran اعلموا Al-Karim. فضل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Ketahuilah keutamaan-keutamaan yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. اقرأوا كيف كانت الجاهلية قبل الإسلام. Kalian baca bagaimana kondisi orang-orang jahiliyah sebelum ما datangnya هي Islam. أحوال العرب قبل الإسلام. Bagaimana kondisi orang-orang Arab sebelum Islam. كان الناس بحاجة إلى الدين. Adalah manusia, kesimpulannya butuh memang kepada agama ini. السورة تريد أن تقول Surat ini ingin mengatakan كل الناس semua manusia يحتاجون إلى دين من الله butuh kepada agama yang mengantarnya kepada Allah, يشرح لهم الطريق yang menunjuki kepada mereka jalan, يرشدهم إلى الصواب. membimbingnya kepada yang benar. فمن استجاب Maka barang siapa yang menjawab, سعد في الدنيا والآخرة. dia akan bahagia dunia dan akhirat. ومن أعرض Siapa yang tidak mau siapa yang mau خسر berpaling, الدنيا والآخرة. dia akan rugi dunia dan akhirat. هذه سورة بينة. Ini adalah surat Bayyinah. ماذا استفدتم منها؟ نريد أن نسمع. Baik, apa yang sudah kalian dapatkan dari penjelasan Syekh tadi? Saya ingin mendengarkan. ماذا استفدتم؟ Apa yang sudah? لا أريد التفسير، أريد ماذا استفادوا. Saya tidak ingin tafsir penjelasan yang panjang. Apa faedah yang منفعة. apa منفعة. manfaat yang sudah ibu petik dari منفعة saja. Satu. satu? Ya. Bu Dewi tidak mengikuti hawa ما nafsu. شاء الله جميل. Baik. sama bagus جميل. Sama. Rasul diutus untuk melawan الله أكبر جميل. Baik. jahiliyah gitu loh. ما شاء الله جميل. Baik. الرسول Oke. يخرج الناس من الظلمات إلى النور. Nah, جميل. Taib, apa lagi? Taib. Masya Allah, Irfa'u jamil. darajatil Sahih. Nisa. Taib. Ibu tadi? Ibu apa? Sudah. ما شاء الله Sama. ما جميل. Nah. هذا lagi. Apa? Kegelapan kepada cahaya. Oh, taib. صحيح. ما شاء الله إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذا في القرآن. نعم. Saya paham Ibu. semua. Oke, ada lagi? يا إبو Banget ya Rasulullah itu dah. صلى الله عليه وسلم. Asyukru ala جميل. صلى الله عليه maji'i وسلم. Rasul. نعمة هدية من الله سبحانه وتعالى. أحسنت. Nikmat. صحيح. Masya Allah. هذا Ada lagi? ada lagi. Ya. Saya satu jam berkata. Ayo. Tiga menit. Nah, tidak apa. Baik, Ya, جميل. manfaat. Alhamdulillah. Manfaat saja. Baik. Ya, apa yang ibu petik bisa dibawa pulang yuk. Apa lagi? Banyak, Bang. Kasir. Baik. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair. Amin, jazakumullah khairan. Ada Oh, iya, soal sedikit. boleh. Ada. Oke, silakan. Ustaz, kan di dalam Al-Quran itu ada mengatakan ahlul kitab. Baik. Apakah ahlul kitab itu termasuk orang muslim atau bagaimana Ustaz? طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. أهل الكتاب في القرآن المقصود اليهود والنصارى. Baik, Ahlul Kitab maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. وأهل الكتاب الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم هم مؤمنون مسلمون. Dan Ahlul Kitab atau Yahudi dan Nasrani yang mau mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mereka adalah orang Muslim. خلاص. Udah. طيب إذا لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم Jika Yahudi dan Nasrani tidak mau mengikut Nabi SAW, لكنه مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم. tapi mereka mati sebelum datang Nabi.
يعني هو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي لم يأتي بعد. Mereka yang tidak mengikut Nabi, Yahudi dan Nasrani yang tidak mengikut Nabi, tapi dia sudah mati sebelum datang Nabi. لكنه كان يتبع الحق مع النبي الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. Tetapi dia mengikuti kebenaran yang ada pada nabi-nabi sebelum datang Nabi Muhammad. هذا مثل المسلمين. Ini sama dengan orang muslimin. ومنهم ورقة بن نوفل. Di antara contohnya Waraqah bin Naufal. ويسمون الحنفاء. Nah, Waraqah itu dinamakan dengan Hunafa. ومعه آخرون. Dan bersamanya juga orang-orang yang seperti itu yang lainnya. كانوا يتبعون الحق. Mereka mengikuti yang hak قبل النبي صلى الله عليه وسلم. sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. هؤلاء ماتوا. Mereka mati, فهم على الإسلام. maka mereka di dalam agama Islam. طيب لو أن رجلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم Kalau ada seorang sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, يهودي أو نصراني Yahudi atau Nasrani, لكنه يتبع الباطل والتحريف الذي جاء tetapi dia mengikuti kebatilan dan kesesatan. هذا مثل الكافر. Ya, ini sama hukumnya dengan orang-orang kafir. لماذا الإسلام فرق بين الكافر وبين أهل الكتاب؟ Kenapa Islam membedakan antara kafir dengan ahlul kitab? لأن أهل الكتاب لهم معاملة خاصة مع المسلمين. Karena ahlul kitab ini mempunyai interaksi yang khusus dengan orang-orang mukminin. وسنضرب مثالا لهذا. Kita akan kasih contoh. هل يجوز لي أن أتزوج امرأة نصرانية؟ Apakah boleh bagi saya untuk menikahi seorang wanita استري أنت مليار. Apakah boleh bagi saya? Apakah boleh bagi saya menikahi seorang wanita ahlul kitab? Boleh, boleh, boleh. Tetapi tidak ada izin dari istri. Tidak ada izin dari. Maaf izin. طيب. طيب. يبقى إذن يجوز للمسلم أن يتزوج من اليهودية والنصرانية. Jadi boleh bagi seorang muslim menikahi seorang Yahudi dan Nasrani. يجوز للمسلم أن يتزوج من البوذية أم لا يجوز؟ Orang muslim boleh nggak menikahi orang Buddha atau orang Hindu? tidak. Nggak boleh. يبقى هذا هو الفارق بين أهل الكتاب في القرآن وغيرهم. Inilah beda antara ahlul kitab dengan أهل الكتاب يهودي نصراني. Ahlul kitab itu artinya Yahudi dan Nasrani. يجوز للرجل boleh المسلم boleh bagi seorang laki-laki muslim أن يتزوج من المرأة اليهودية أو النصرانية. menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. لماذا هذه التفرقة؟ Kenapa ada pembedaan seperti ini? ولماذا المسلمة لا يجوز لها التزوج من اليهودي والنصراني؟ Dan kenapa muslim ya boleh menikahi مسلمة. Oh, muslimah. Baik. Kenapa muslimah tidak boleh menikahi Yahudi dan Nasrani? Karena muslimah dia harus patuh pemimpinnya. Baik. نعم. Baik. صحيح. نعم صحيح. harus ikut dan kedua muhim جدا. النقطة الثانية أهم الآن. Baik. Ini yang kedua ada yang penting sekali nih mau dicatat. يعني bagus. النقطة الأولى صحيحة. Yang pertama tadi jawabannya apa? Karena perempuan harus mengikuti laki-laki kan? Oke. طيب هل الإسلام ظلم المرأة التي تتزوج من مسلم وقال للرجل لا تتزوج من النصراني وقال للمرأة المسلمة لا تتزوجي من النصرانية واليهودية من أجل شيء واحد من أجل الأدب. طيب. هناك أدب خاص يعني كلهم هناك أدب خاص طيب. فقط. Sebabnya adalah adab. Ya, jadi kenapa tadi kok laki-laki muslim boleh sementara perempuan muslimanya nggak boleh tadi kata saya kan? Karena adab. ما هو الأدب هنا؟ Apa adabnya di sini? Baik. الرجل المسلم يحترم عيسى عليه السلام ومريم والإنجيل والتوراة. Laki-laki muslim itu menghormati Isa, ya. Isa, Maryam, Musa, Taurat, Injil. Pokoknya yang kata mereka. هل يستطيع المسلم أن يسب الإنجيل؟ Apakah ada yang sanggup seorang laki-laki muslim menghina Injil? Tidak. Tidak. هل يستطيع المسلم أن يسب التوراة؟ Apakah sanggup seorang laki-laki muslim ya menghina Taurat? Tidak. هل يستطيع المسلم أن يسب عيسى أو مريم؟ Apakah sanggup seorang laki-laki muslim menghina Isa, menghina Maryam?
Tidak. هل يستطيع المسلم أن يسب موسى عليه السلام؟ Apakah sanggup seorang laki-laki muslim menghina Nabi Musa alaihissalam? Tidak. إذن لو تزوج رجل مسلم بامرأة نصرانية أو يهودية Baik, jika seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang wanita Yahudi atau Nasrani, لا يستطيع أن يؤذيها في دينها. laki-laki itu tidak akan sanggup menyakiti hati si wanita Yahudi atau Nasrani في دينها. di agamanya. طيب ولكن لو تزوج رجل يهودي أو نصراني بامرأة مسلمة Tapi kalau itu dia. لو تزوج رجل يهودي أو نصراني بامرأة Oke. مسلمة Tapi sebaliknya, kalau seorang laki-laki Yahudi atau laki-laki Nasrani menikahi seorang wanita muslimah, هل هو يحترم النبي محمد صلى الله عليه وسلم apakah laki-laki Yahudi, laki-laki Nasrani, mereka itu menghormati Nabi Muhammad? أم يقولون كذاب؟ Atau mereka mengatakan Nabi Muhammad itu apa? Penipu kan? Pembohong mereka mengatakan. ماذا يقولون عن القرآن؟ Apa yang dikatakan Al-Quran? لا maaf. يحترمون القرآن. Apa yang mereka katakan? Laki-laki Yahudi atau laki-laki Nasrani perihal Al-Quran. لا يحترمون القرآن. Mereka tidak menghormati Al-Quran. يسبون القرآن. Mereka akan menghina يقولون Al-Quran. هذا من عند الشيطان. Mereka katakan Al-Quran ini daripada syaitan. يقولون محمد صلى الله عليه وسلم ساحر. Mereka mengatakan Muhammad itu penyihir, كذاب. pendusta, شاعر. penista. إذا لو تزوج رجل يهودي أو نصراني والمرأة تتبعه سيسبها في دينها. Maka kalau seorang perempuan muslimah menikah dengan seorang laki-laki Yahudi atau Nasrani, maka perempuan muslimah ini akan mengikuti mereka. لأنه لا يؤمن ولا يحترم بأي شيء في هذا الكتاب. Karena mereka itu laki-laki Yahudi dan Nasrani, mereka tidak menghormati, لكن memuliakan المسلم Al-Quran. يحترم عيسى ومريم وموسى والتوراة والإنجيل فهذا خلاف. Sebaliknya, kalau laki-laki Muslim menghormati apa yang ada pada mereka semua kan, Isa, Maryam, Injil, Taurat, Musa, kita semua menghormati. الأمر الثاني Ya, baik, yang kedua, لذلك الإسلام حرم زواج المسلم من البوذية أو غير أو المشركة. kenapa Islam mengharamkan seorang laki-laki Muslim menikahi wanita Buddha, مثال Hindu? لماذا؟ Kenapa? لأن المسلم لا يحترم هذا الدين. Karena laki-laki Islam pun tidak mengagungkan, memuliakan apa yang ada di dalam ajaran Buddha dan Hindu. سيقول بوذا كذاب. Akan mengatakan Buddha itu pembohong, ليس نبيا. Buddha itu bukan nabi, ليس صالحا. bukan soleh. هذا الكتاب الذي عند بوذا كتاب هراء شيطان. Kitab yang ada pada agama Buddha adalah kitab yang datang daripada syaitan. فالزواج في الإسلام Maka pernikahan di dalam Islam مبني على الاحترام. dibangun di atas saling penghormatan. فلذلك لم يتزوج المسلم من غير اليهودية ولا Oleh النصرانية. karena itu tidak boleh seorang laki-laki Muslim menikahi, ya, tapi kalau kecuali kepada wanita Yahudi dan Nasrani. يتزوج النصرانية أو اليهودية لأنه يحترم ما تؤمن به. Ya, boleh menikahi, ya, laki-laki Muslim boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menghormati segala apa yang ada di dalam kitab mereka. ولا يتزوج من غير اليهودية ولا النصرانية لأنه لا يحترمها ولا دينها. Dan sebaliknya, apa tadi? Laki-laki yang Yahudi dan Nasrani tidak menikahi wanita muslimah. Kenapa? Karena mereka tidak menghormati segala apa yang ada di dalam kitab suci kita. فأهل الكتاب Maka ahlul kitab الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam فلم يتبعوه dan lalu mereka tidak mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, هم كفر أصلا بالكتاب. mereka pada dasarnya pun kafir, ingkar kepada kitab mereka sendiri. لكن لأن عندهم بعض القواعد التي نحترمها Tetapi karena mereka memiliki kaidah-kaidah yang juga kita menghormatinya, لذلك أباح الإسلام الزواج منهم. oleh karena itulah kita kita dibolehkan untuk menikahi قال mereka. صلى الله عليه وسلم Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ما من رجل يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. Insyaallah, ya, tidaklah seorang pun daripada laki-laki Yahudi, daripada laki-laki Nasrani, dia sudah mendengar aku,
karena nabi, tetapi dia tidak mau ikut kepada agamaku, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi